أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إني أحبكم في الله. بعد لحظات ودقائق سندخل في الحلقة الثانية من دروس شهر رمضان، وها نحن في أسرار أسماء سور القرآن الكريم. والصائمون ثلاثة. من أي أنت مفر أسخ watukufu Waislamu wa imani wa jamalifu, handaninga ni mbushirioni tumu njema ya kheri na baraka. Handaninga ni mbushirioni tumu njema ya kheri na baraka. Wanayasi wajihundrau la rinyo ikao wanjia mbihanyo iho wanyisi ya grupu mbili. Rahani janji uharimwa idarasa ya hatu, rahane janji uharima edarasa irjoka heleza ye parti ya vili episode numero 2 ikaurizia o wakati ye mbe ya sayatinzo ipandesha nyama shijusiwa ngashanzo shireme emaiti ya juhe yabondo mahala irjoka urengo sukwa leo riwone maana ya suratul baqara iparo suratul baqara rizandisa rejo utimisi abo riwone maana suratu ali imrani iparo suratu ali imran naneze sura za dunga yabo suratul hajri suratul a'rafi izo pia haina rongo yabo ngarjo woneze aya za tongeza ye sura iparwa ole dina hilo naneze juzo ngarjo uziwona rahane janjo harumwete mwiyo sibasi lewonga sina rongo za ramadhani wakufunge ramadhani ngo ukalitendaro yewe ngawe harimwa kalitenda hivi yabo ngabo wambwao almumtaniina, ngabo wambwao almuttaqina, ngabo wambwao almuhsinina, yenga wenda hubi yabo wandu wafunga wetu ya Ramadhan ngo ukalitendra ikalitendzima yuparwa almumtaniina, ye grupo ya biliyo gamba almuttaqina, ye grupo ya raruyo gamba almuhsinina, yenga wenda hibi yabo bumzazi bumbaba bushababi bumndumduhas bumwana mtiti haina mndu yabo ganzo ya juzi sele suala harmaze puenda ruizo ye almumtaniina dawabi ye almuttaqina dawabi ye muhsinina dawabi mreshi nroze suala hizo ilimri ya jibimisa ya jangalie yenga we harimwa Ramadhani ndaibi yabo yonga juzi wona uharimwa le baki ya labili la hidarasa ngarani sawe episodi rirengoba hanurazia rjerizie feminuiti relezeze ndongo za hetumu ya Ramadhani amadi namna rahamba ina usiku ngabojoka za nyumeniza husu Ramadhani rahane jatowe fatiha ngamjoni samihiwa na ndongo waili walo vitfe mnisamihi vitfe ngentowe fatiha ya mwando duwana nyasi wajihondra ula rinyo ikawa wanjia mbihanyo wanjia problemu nziro ilo yiho la rinyo nasinga sana nduwenjo erdarasa walo la rinyo ikawa edunia owenji 90% wanruwa ni sofunge tumu rangu jana 90% wanruwa ni sofunge tumu ranzi jana sisi randi sofunga ranzi jana tumu jana maradi owasaya wandi sofunga leo haizo la rinyo imazomana walo iho watangaza ukana wandungu wafungao maudu jeudi takweza ndongo zibihanya ukala rinyo ngiyo harima ya osendi ngobwadzimana Komori, ngobwadzimana Morisi, ngobwadzimana Seychelles, ngobwadzimana Kejabidi, wahindi walola rinyo wadouzisa wandu walo Hindi na Pakistani na abowo ngobwadzimana Morisi, ngobwadzimana Seychelles, ngobwadzimana na Komori. Harimusilamu harimwe dini Kejabidi mazamana wa husilamu walio la rinyo madama wa Hindi madama maendu kayako bidi wadorenga ze amri ne ze ordru za ho wahindi walo Pakistani no wahindi walo endu itoka ubidi ngoba hano wazima yode namna huislamu bwatukufu bo watsodunga wanu wa ho arabu ama faransa ena watsodunga na no wandu walo wazima
umwezi waone ha Maore yo karibu na Larinyo, umwezi waone ha Morisi yo karibu na Larinyo, umwezi waone ha Madagaskari yo karibu na Larinyo. Yabo Larinyo rangu Madagaskari waone umwezi jana, Komori waone umwezi jana, Seychelles waone umwezi jana. Omahala mlobo wadzima abo nyinyi mlobo wadzima badzima yakibidi mdungane yabo kabatsina mna mjoka utowa proevu ukana karja uno mwezi ye Morisi bokongo bwadzima nanyi, ye Seychelles bokongo bwadzima nanyi, ye Madagascar bokongo bwadzima nanyi, ye kanga bwanya mvua kamjawona wananyanyiwa wono badine namna botoka mvua shwana nanyiwa wono. Aizo yonde mnandrongo na kahanzani sheleziza ngere njo harimwe darasa yebo fundi Larinyo ngabo wafunga leo ngabo wa mbangwa dunga umaudu madame mavamana lo Larinyo mba maudu yabo fundi ngo Djibouti leswale lo mdi Djibouti ngo mbili basi ishileba episode ngyo na secret zinjira nzori zijuesha inungi obligatoire ishile mdozi juandro ishile kamro huzisa fundi ngo Djibouti leswala hilo leswala la huando wa lo Larinyo ngilo maswala maili owandisa leo ngona haki yewa haina mrulo Larinyo yafunga leo ngena haki, yewa haina mrulo Larinyo yafunga leo ngena haki yafunge leo bofu nyimlo Larinyo mwakubali mwafunga leo nganyina haki bo mwafunga leo zibarindi ni hauka ya dunia yandisa jana wandu waja leo mjaporisha separation ya 3 jours na 4 jours hari mwezi unti mwezi ulona 31 jours unti mwezi ulona 32 jours na relewani bwa tukufu Uislamu yuka 29 au 30 dunia wautende usiku nzima wanruka difference un jour, yani wala wafungu jana wanu wafungu leo shawa nu wafungu jana kartufunga leo mpaka maudu au shawa yani abuyo mbi hanyo bwa tukufu yawe madhamana walio Larinyo ikawa wakautowaze amri zenu de madhamana mafundi wa Hindi wana mafundi kaula kwamba maendu madhamana walona zetomana za heyo zendongo. Yani Uislamu kataporisha onrodo separia na 2 jours na 3 jours na 4 jours. Sito ishauka wala ufungu jana wala walisa leo wala waswalaidi jana wala leo. Shauka jana shatsiri juha kartufunga leo ntu abili. Shampaka le ntu ararune ntu yane. Yani yabo yumbi hanyu wasatse na boto kufaizu. Yabo ngamanzo njibule swala ilo vite fait ukana. Owandu mjikonda Larinyo mwandi sofunga leo na mkontinye nganyina haki tsena wondo Uislamu nganyina haki. Hauka Madagascar wafungu leo na iko karibu nanyi wa uno mwezi, Komori wafungu iko karibu nanyi mmono wa uno mwezi, Seychelles wafungu iko karibu nanyi wa uno mwezi, Morisi wafungu leo iko karibu nanyi wa uno mwezi. Bof wala watufunga leo bofundi waishiaze amrizilo yiko kayongo jende ento de madhamana waheze habari zilo yabo waongoje wao kwatina makosa ni wazaze au wababa mlo Larinyo mwatufunga leo mweshilie zile amri zake emakadhi waloyiho Larinyo kamtsina madhambi au kakamjaka ujua kamka ujua tujambanga nyina makosa ibidi mwandise leo wandu watwandisa jana tujambabo bidi mwandise leo sharanzi kamjajua yabo kamtsina makosa walone makosa de mafundi wanyu wao warengaze amri hizo wandu wajuro jukumu yewa de makadhi wao de mafundi mavamana lo Larinyo wao waundu warwa ye jukumu ya hanyu nyikamtsina makosa hapo. Batikanzani mwelezenu nyinyi wazazi ni wanashwatu mjiparao Larinyo kamwandisa leo kamsina errori tiyanyu errori ya wale mafundi watowaze amrizizo mananyi watu kamsijua kamako jua dalili kamako jukana mwavahanu vamoja na Madagascar na Komoro vavo mahala vavo kaono mwezi vavo yo vamoja yokena kaukiri mrulo Madagascar na ulo wadzima na Larinyo. Yani wambilo Kongo wadzima na Morisi wambe wanu waonose kartudunga aborlo wadzima mkana baraka inode majira msawano sasibano usinga sibadzima mkana baraka yabo jete na mtume hamba mwezi wone kajamba mpaka wewe huone hatsa hununga simajirani ngamjamba arabuni hule okay hanso arabuni shanganyi mamoja tu armo osendi vamoja tu Islam aizo yabo tsikahanza nijibu le swala hilo bwa tukufu avare janjo harimwe darasa na kotani jibuka watu kama kojua kamtsina makosa owandu mwatuka ujua kamtsina makosa owandu mwatuka ujua kamtsina madhambi owandu mwatuka ujua kamtsina makosa kamtsina madhambi hata mbandrongo itoka uyonzi kamtsina makosa kamtsina madhambi
haukana yakaufanya zendongo hizo mjoni samihi bwa tukufu wa kheri ndikanga mjihunda hao harimwa ye Facebook na mnisamihi mna in minute mjoni samihi mna in minute mna sekondi na haizo yabori kanzari timizi ile suala hilo yaukana wandu mjunda ula rinyo umwatufunga leo kamtina madhambi yaukana kamjaka ujua ya madhamana warwa lezo ndo hizo de mafundiwa huwa loiho watowaze amrizo waundo warwa bofundi ekaija omwezi karjoa hira funga zila 29 kabanga jobidi mje mlibe nzima yewa anga jobidi mje mlibe nzima ekana kamjatimize 29 zabarinji au kwa mwezi yauka ya 29 jours au 30 jours mretare nsumbili za kamili wandu retare usuku nzima ikayaija wandu waona mwezi yabo tujurungwa jamba ka ujaoni habesho ho yabo juja sheko mwezi ujawone mfanya 27 jours o mwezi wone besho wamba ka ujena shawando ono mwezi tsaula uheya bala yabonge jo bidi mweswale idi mlivetu munzima yewa yonge jo obligatoire ikamfungu 28 jours o mwezi ujawoneha ye dunia wajawafu waswale idi leo nyinyi kamjundi habala msamfanya 27 mridi mja usuku wabili umwezi mwono taula abo mundi mfungu 28 na we dunia wandosa wandiso swale idi mundi habanyu mfungu 28 kamjatimizi 29 yawe kamswale idi ngejoka obligatoire mraja live yabona mtodomba Mungu mdomba ze dua nyinyi mwatsofunga leo mlinda umaudu na mtodomba ze dua wa mwezi utonehe mtimizi 29 na mtodomba ze dua o mwezi utonehe rahamwe jatimizi 29 au kaikaija 28 o mwezi woneha kamjatimizi 29 yabanga joka obligatoire mzi akoko mwezi woneha mruka jufunga tumu enswahidi yabanga joka bidi mswale idi ele bofu sari fungu 28 aweka mswale idi ngamjorudi tena mje mlive tumu nzima vavo mtoja mlive tumu nzima vavo na mtodomba ze dua inshallah mngwaje ili o mwezi utonehe hatumu ya 27 au 28 shamgwaje ili o mwezi uretare mwezi wa Ramadhani musizoni yundrihe ye dunia wafungu 30 vanyunyi nyimfunge 29 au kake dunia yundrihe wafungu 29 o mwezi woneha ramanzara kamjanza omwezinga ujoni hao kationga mjondi hamfanya 28 yabo hilo kafa ngejobidi mweswale yidi mje mlibe tumu nzima nyonzi pia yabo buwatukufu wa kheri mjonda ularinyo na mtodomba ze dua mgwaje iliye dunia yani watende wandisa na mtodomba ze dua mgwaje iliye watende wandisa watende wandisa watiwono mwezi 29 na mtodomba ze dua hizo watende wandisa waje waone 30 ili vanyunyi nje mkontinye mfanye 29 ngeo mwezi wonehe aukaiko waona watende wandisa waono 29 nyinyi direct mjamuono aboka mjaunde akamjatimizi ula mwezi wa Ramadhani watukufu ngajobidi mje mlipe nzima watukufu ya WhatsApp jibu la suala na renjio gharimwazi la habari irtijolata minuiti shalini suala la 4 importa surtunga sina wandu wenji wajihunda ula rinyo wakana wasiwasi wakana harara nile suala linu sati jibu le suala haufubi ukana wala waloyi wafungale wo ngona haki au kama Dagaskari, Komori, Seychelles, Maurice wafungule na boganyi wadzima vandu wadzima ikawono mwezi abo ganyi wadzima watufungale walinda umaudu waje wafunge waukwatina kosa shale kosa ya lirwaya ndi mafundi warenga edhamana wamwambia ni mtifunge leo mlinde maudu wao mafundi wahindi wao maendu watowaze amri wao ndo warwaya ikosa benyinyi kamsina makosa maana kama kujua be watu mafundi mabole wao wamwambia ni msifunge leo be meso waode watorwa yao le dhambi lilo watorwa yao le kosa bentongo na mwambiani mombe Mungu ajailie watu wandiso fungara ngujana yani sisi randiso fungara ngujana zenti za Kiarabu zenti za Europa rezo randiso fungajana na mwombe dua watu wasione mwezi waidi wasione 29 maneka watu waono mwezi 29 yabo lazima mwezi nga ujoka mhu yabo mwezi nga ujoka mhu ye deuxième jour kandwa waone 29 mwezi utoka mbole vavoe 29 nyinyi mjoka uja mfunge deuxième ngejoka 28 nyinyi na weka 28 abonga jonda raka mjatimizi ila Ramadhan na mtodomba Mungu wanduwa uone 30 ili mwahi mfanye 29 bwa tukufu
Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu, Mwenyezi Mungu narnike eza kheri, Mwenyezi Mungu narnike eza baraka. Ngarinji yao gharimwa ila episodi yonde ndongo ya mwanu na kanzane shele zize shele banga bwa dadolona harabofu bavori vala mkamtsina tabu kamtsina error de watu wa mwambiani aizo tukanzane mwambieni ukaro mtsijitabisha ukanyika mtsina tafoti wala error sha tungoza error de watu wa mwambia do atoro yao ze makosa zizo de na muombe Mungu resisi ritimize teranti nyinyi mjofanya 29 katonge juu kasebo. Watukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu wa kheri na baraka na mnisamihi eyabilite na wakati ni mwambia woni unu ritowe fatiga bawandu waloko muringo tabihao na harumaze dakika nzamba uzinu silahale banu ngabo aksida ya jiri ngarombo Mwenyezi Mungu ajileke kabatsi wa hafa harimwa muda banu iho jomani ze quartier za mitami huliho ngabo aksida ya jiri gari la remwa la dzuba wa hanu iho li pasuha o wakati unu rahamtu juwa ezala wanandro harimwa aksida yengabu ya koza yengabu ya hafa Allahu alam dutokana Mwenyezi Mungu na wavukisha ajelie ke kabati ya hafa Mwenyezi Mungu ajelie ke aksida ibiri hasalama salimina iyo aksida ya jiri lewo yinu tsihalebanu harimwa wana dakika banu iho Komori harimwa omji iho wendawo iho Jomani amfikiri Jomani lambude kanjadiwaza za he Jomani wenda iho mitsanhul. Watukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu ngamjoni samihin tenderito we fatiha ye fatiha ni toa ubana wabasa Mwenyezi Mungu ya reauni la sina fatiha nraru fatiha ya mwando yungar joto mwisizoni ya huwa nruwa toze sadaka za homwezi unu ili risaidie mamaskini mayatima zirewe risaidie wandu wafungue ye fatiha yungar jowa toleho homwisizoni alafe ngar jowa toleho mwisizoni shaba haino ngarito wawo fatiha ya hatu sonsi pia ngarito fatiha ya hatu sonsi pia umandoni Mwenyezi Mungu arnike eza kheri Mwenyezi Mungu arnike eza baraka Mwenyezi Mungu arnike maisha mema ngarito wawo ye fatiha hiyo buwa tukufu abasaid hareja towe fatiha ya hatu na mrisamihi ritowe fatiha speciali rangu ya huwa na nyasi wa jihonda wa Komori bango wa harimata bunziro ronese imani no binadamu ngamonao rizoe ya ngamonao hunu Komori inu tabu inu lewo ngamonao mwanawe dunia hiyo ne mapito iyo tabu ya mbagashi mbazwende ya pige mbahindu ya heyo hune ne mfunguo ngamonao iho Komori iho moroni leo na ruwatole fatiha ranzi ngera ni sedarasa baini demana ya imani na ubinadamu ngamona ukayoti nyangu ngamona wa jaza za station ngamona iho Musdalifa ngamona we dunia hiyo iho moroni leo yo station Musdalifa wandungu atabika ndondondro kabale gashi homrutonda mbagashi yande apige tabu mapito ya jaza wandu wa jaza ngwa sende halango juo ka Komori owenji opiga hagashi risijo ka Komori wengi opiga hagashi ndongo zankuni izo mpaka mndungu po mahombe ya maele na maele na mhogo ula mhogo au mikata gudugudu shango jo wandu wenji wazoe ya mbagashi ni mra ule mbafu bagashi yapemba mkata maji yapemba mkata kusukuma yapemba sosi ngona hata mba maele normali ngono kaweti nyangu abo ça fait mal au cœur mwezi wa Ramadhani ça fait mal au cœur yani ça fait triste ça me touche vraiment moi. Je sais pas vous, shamimi mirohonge tabihao ni wanaona zindrongo hizo ukangwa tabihao gashi nabo harimwatu nduganzo abisemba ndrovi nduganzo abisemba muhogo nduganzo c'est pas facile c'est très dur yani narwatole fatiha Mwenyezi Mungu yawasaidie yawanike courage yawanike jitihadi ukaila c'est pas facile ngono wazazi wale maskini balanga bwalomi jininga bwalomoroni ngale mapito ilamba gashi yani maskini ngalia maskini ngalia mwanadamu ngalia tabwila maskini hizo c'est pas facile. Mnisami hirahara janji ya ugharimwa darasa riwatole fatiha Mwenyezi Mungu ya watoleze tabuzila Mwenyezi Mungu ya watoleze tabuzila rambe amin Mwenyezi Mungu ya wasahilishi ya watoleze tabuzila wahundemba gashi normali watatabihe jenamna watabiha wila ikao watolo amri na makartasi hidrokarbiru kambuka na ujua ya uliziwa gashi fulani kana ujua jaziziwa bido tijije ngoshoka yoti nyangu ya bumru ngono makartasi ya satolo na orduru sazitolo kambuka na ujua ya hule ritili fulani abumru ngukaziziwa limitu kai wanzo ya hule mna ritili wana ritili wa ili imagine yimrunganzo apihe tsahu ya pihe mfunguo ngojua hadisi ya neboti nyangu mrunganzo apihebeza zindu hizo mrungondo ahimebala shatsina mrani kwa limitu kahula mbali ritili ngapi mbili ndraro basi kuna abo entso abili mruto daje himetsena wakala baraka
yawike na utosha mri api hensundaru ono mdatu joka hulizwe mna bido mrenza hakaswiro ka 5 jurungu jo pamba hindu shatsi yo tsena boto la karta sukambuka na ujo ya huleriti li fulani yabo mndu kutujo shinda mrado ja yezungulia tsena mndu kana kauli parisa tsena mrenda ime hula mirondo mndu kwanzo ya pemba hindu mndu afungwe tumu neze tabu neze shida na Ramadhani mndu kutujo shinda tsobala mabido dende zungulia yatsahe 5 litre yenda api heleo maudu tsena rda le bido zungulie yenda hime mirondo katujo kangu jo lihunda kana ulihunda tsena zo tinyangu Mwenyezi Mungu ya wahifadhi na roho fatia mnisami bofu beza unjaru mwetemu badiba nuyo temu tsena na mnisami yo na mnisami bayo tinyangu mnisami c'est pas facile mnisami Mwenyezi Mungu ya wahifadhi wandu waloko morar mwaze tabuzila watoleze tabuzila na rwatineje emu speciali bango juo ngojo sisirilo mala honirila umbahindu ripihau normalina gazi na fijo mri atabihao fatuze mruzungulu hata mbaga shatso yihunda nzunda pihemba ndrovina ndini ngojo kayo tinyangu kwa tabihao sile ile hamba souffrance totale la souffrance totale mana wakomori wengi opi hambagashi mbagashi lemba no wandu azoya yitinyangu ni mndogene mbafubahi ya mbagashi apihemba ndrongo ya yafunguwe ngoju Bismillah Mwenyezi Mungu na watoleze tabuzila mwambe amen bismillahir rahmanir rahim Mwenyezi Mungu wasikini wananyasi waloko morwala anamaze tabuza gashi zile watoleze tabuzila wanikeza khairi rabbil alamin watoleze sufransi zile wanike haina facility ramadhani birendo ibire khairi na baraka wanike marziki watoleze tabu nize sufransi ya Allah watoleze tabu hamanda zile watoleze tabu za zagashi watole na tabu za nzaya na tabu za zanzaya wahunde bahindu wale wahunde bagashi wahunde basansi wahunde haina mbandongo Mwenyezi Mungu waliona haja niyo ya khairi ya baraka Mwenyezi Mungu abule marziki watoleze tabu wanike ya rabbal alamin watoleze tabu zile tabu za mwenje tabu za maji tena ngabo watabi hao maji tena hoya hunda ya mvua isaija alhamdulillah wabariki mvua yake ya khairi na baraka mvua yeneye wayihunde baraka watoleze tabu za gashi zile wahunde marziki menje ya khairi na baraka al-Fatiha amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سهل أمورهم اللهم احفظ جزر القمر وأهل جزر القمر واحفظنا واحفظهم من كل بلاء اللهم سهل لنا أمورنا وسهل أمورهم وفتح لهم باب الخير وارزق لهم الرزق والصحة والعافية اللهم ارفع عنهم البلاء ارفع عنهم الوباء ارفع عنهم البلاء والقحط والطعن والطاعون اللهم ارفع عنهم الوباء اللهم ارفع عن جزر القمر الوباء والمحن والطعن والطاعون والأمراض والشدائد والقحط والفقر ويسر لهم أمورهم يا ذا الجلال والإكرام وبارك لهم وارزق لهم الخير والرزق العافية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكفوا بعد يوحمد يمنيز منه سبحانه وتعالى نوتساح زرحمة زمنيز منه زندلمتم صلى الله عليه وسلم إني أحبكم في الله ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu garomba Mwenyezi Mungu akubalize tumuzahatu na rambe amina garomba Mwenyezi Mungu akubalize ibada zahatu yarjaile rike wandu mbeboni yarinike mariziki menji ya halali ya baraka yaritole zetabu nezembwade yarinike ze haja zahatu yarihifadhi na husda na masahiri na mazetwani na maadui Mwenyezi Mungu arjaile rike wandu wema hunduniani na akhira yarjaile riko harimwa ezumbe zahahe yajua nikaze radhi zahe hunduniani na akhira watukufu yabo wakati karna ujuwari depanse zeminuiti ngarchungorenga direct baada risari wono maana ya suratul Fatiha yakaukaziwa ya sura ila riwono ya suratul Baqara ya kiswara nzomwando nimna mwana mtiti risari wono harmu episode ya jana yakaustehi mzadzahe na mbabahe na adabu ya profere ya unreze radhi zao no ya tsunre mali baada raona ibanu Israila walomru harimwa ibanu Israil yamruona harimwa ibanu Israila hauloya ya katajiri ibanu Israila wala mayahudi hakatajiri hauloya zekabilanga zanzo ziwane haina mndu ngotsuhamba fulani nde ya muwa Mayahudi wajoha mtume Musa wa Muzisa yambie Mungu ya wavumbulie ya uwaye mrola Mwenyezi Mungu hawambia
watsahembe waitsinze wajana makondisyon rongo za komplike Mwenyezi Mungu awanika komplike hawambia yembe rimwelezani histori jana nswanza nrejeze yembe yui parisiwa nimna mwana yakaustehi mbaba hena mzazaye ihulwa ikauvimwa yembe ila haina kilo ya nyama bala imotolaka unikiwa kilo za dhahabu bala yarendehe tajiri miliarderi harima usiku zima haukaha profere ya toi mbaba hena mzazaye ya warende njema no yarensema pesa ya kanzanikiwa ehe adabu ne mastehi ne valeur ne honor ya inika uwa mzaya ya kawanza Mwenyezi Mungu hamnikaze baraka hizo zirendeha ndo sababu Mungu hatajirise moto huo harendeha tajiri miliarderi ha adabu na mastehi ya rendeha uwa mzaya Mwenyezi Mungu hamtukuze mwana huo hamnika mali na utajiri baada yabo bu watukufu wala mayahudi watsinzila mbe isaitsinzo Mwenyezi Mungu relezo harima suratul Baqara masama suratul Baqara wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha lo wakati mwatsinza mwatowa roho ya mtu mtowa roho muwa mtu fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun mwandiso shindana na udebate haina mrungu tswamba woi haina mrungu nzwarifize malizila فقلنا اضربوه ببعضها Mwenyezi Mungu amba na mrenge ipandisha nyama yabo mreme mtume Musa himi Mayahudi wongo atsungore ufanya shakwa tsu amini hero ngo fikiro zila nrabo Musa mtume Musa ngo hadayo wartsinzi ila mbe ila vashi wajusa ipandisha nyama bala yemaitiha nswa usoni yeshefu Mtume Musa wambia na watotende mndu yabo ya juse nyama Mtume Musa hajojo arengeye yeye areme shaka jafani sabarindi ukangujue Mayahudi kwa wandu wakaidi wa wandu makomplike watojo amba ula ugangi yewa watojo amba bala Musa hafanya masahiri hajuse mndu wona Mayahudi wa uma komplike Banu Israeli wandu makomplike ikamusa hafanya waye watoja bala Musa besenya maila haisomea bisafanya ugangi Musa amba na watotende mndu yabo yarenge pandisha jamaa wajuha mndu bali wandu wazingiza ummati ujaza mndu la harenge mna ipande wanyama na morso harimwa yembe ila hairemme yemfu haisekulia wala yahafa hamremme emaiti wala فقام الميت ولمفو هنجيا روح هجوها هيمي هي قدرة يا هي رب العالمين الله أكبر ولمف ولميت هو رمي باندشانيا ماشيلا هتوجوها ديركت هي أمر يا مungu هجوها جيها مكا جافا هاي هجوها سلام عليكم يا بوجي يا زحال هاي بومزة يا بوجي halauliyo wandu wa hadisi wandu wa janaze furaha zao wola mndu yajua wa Moses eya huwando eya utowero hondo eza jiri hindi wola mndu tajiri bo yajua yundri kangabo tre komplike endazi eya muwa nde mwana wa hemwa nanya wola tsena yatende yatangazawo wafatiandi solila ukarafiwa bofu subhanal malik al-quddus Allah wola mfuho juha yauzisiwa eyamuwa basi hamba ukana eyamuwa le fils de son frère tujumro ambaje shi Faransa tujumro amba cousin au cousine au cousin tujoni ambaje to au tanti tujua umuhimu de fils de son frère tuje Faransa mjamba uo gardo ambaje de mwana wa mwenyae vala wolande ya muwa iliya jo urithize mali zae alafu ya muwa yende yandisoli la handani ya shemeza ukahafiwa
siuliliwa mwana nyambaba hawa uloya na mone ze siri za Mungu wola yatangazo wafati ya lila ya shemezi wolande ya Mungu shabala tsokanza hada yo wangu. Je, iyo miongoni mwa unafiki mhu wa dunia bofu endeleye kiswa tsama mwendelea eza jirindi tsamia mnjo mtule mwenzele ficho na mtulie bwa tukufu batama mnjo ikiswara hakeja timtringari ndao shamonzo ni timnando kumtiti hapo yani warabu hamba قتل القتيل ومشى على جنازته المنافقون يعني هو نافق وهو مرهف وردي وندي هوتanga wardi wali darungo unamsi na bala wende uwe mrihafu yewa izato wakumurungo una unafiki mrungu wa mruhafu harada mwende lotanga na matsozi ya ulila bizo mgonza uya na wala ndi yamu awala ndi akaajali mru ya ulo haya wala ndi yamu au ndi akaajali au ndi yarume mru ya uwe mrungu wa mruhafu harada ndo tanga ndi matso ya tijemramba ko mramba ndini matso ya